So today guys, kuan na ay sa usang ubo mau lighter found boys. So magduha tag ko ang karon kana maybe natural disaster. Natural disaster. Sa otorotit. Dai otorotit. Pwede na ko daan. Dugay ako ano aning duwa. Mas dugay pa ako sa Pilipinas. Ha? Gulang pa ko. Nasa pita sa world. Oh my gosh. Gibag yung death. Okay mo die. Hala, as ka top. Oh my gosh, pinupad jud. Kasi everyone. The. Di ko maka-message ay buang. Mabuhikat na di mo to sa Ginoo. Ibagyo na lang. Sani? Vans bro. Hala uy, unsa na uy. Unsa na? Vans bro, so di ba kidapon ka? Oo, na machine para i-grind ka. Advance, wala ka diya, kidapon na ka. Unsa ni? Hala, Skull King 909, 439. Oh my God. Leaderboard. Asa ko? Ako. Ay, binu. So, ato na to. Anita sa grinding machine para makaunta. Ito ko lang. Later lang to. Uy, luya. Uy, gibagyo. Ay, say. Hala, my favorite Jod. Sakto yung orasa. Hihi! Ako mo ingon dyan yung guys. Mo ako favorite world. Hihi! Favorite classroom na ako ay dili ni Maa. Ay puwang. Ay dili sa to. Nasa sa taas guys ang classroom. Favorite classroom na ako. Wait, asang atop guys? Ay, abiyog na. Iway atop, kay light kayo. Asang fire? Snuga ko. Oh, gray naman ko daan. Patay na ko galakaw. Ay, ko sa girls. Oh, you know, I don't know. I'm here. Peekaboo, bop, pep, pep. Ay, buang! Nadi ay sa girl CR. Oh my gosh! Yay! Yay, mo ako reaction. Kung ako kabis ko nasunod. Joke lang oy kung ako yung administrator, ma-status sa eskwelahan. Joke lang to ha, joke lang to. Ha, hapit na may eskwela. Pregis di ko i-body nyo or i-suspend or detention. Or expelled. Okay? Joke lang to ha. Nag-joke lang ko. Amang hindi na buangon. Let's sneak inside. Oh my gosh. Ay, die. Gawas, die. No. Decline. Miss Amaw. Gul. Tuminik. Jump. Oh my gosh. Sakaya tanan tatang go. Hala, luya sa eskwelahan ay.
Oh well. Next, sa mansion ay kung tsunami na anhilang ka, panindot pa. Buang mag-agaw man mo. Agaw, sana sa yan. Sakatak kung tsunami na or earthquake. Ba mo? Kung blizzard pa na, kuskusong tuloy nga rin. Unsay coming? Unsay coming? Walay coming. Da bu. Hello, ay! Ay bu. Hapit na kayo ko, natagak ako. Mao giyo tsunami, nagka-tsunami jud. Isaka ko, natagak ko. Nagot. Makumot nito ko. Run! Kapoy! Ito niya ay terang. Tumbakal. Ay, kamtang lang kamtang. Got. Nindot, gilupad na lang dira ang world. Hantov dira maabot. Boom! Hala, gimaynusan naman na uy. Ako na lang, naligo lang po sa dagat. Sige mo, ani, terang matumbakal. Na ang ilok kay wow kalaman kuan lami og Sour Patch Kid kalamansi gibutang bitsin gibutang asin. Natural disaster. Sorry. Kasi ang game ni natural disaster. Kung katawa ka ni, kung joke lang to ha, nalagot lang ko. Kaya nga ang bit anger issues. Nindot tatumba lang na. Why gravity dire? Ambak ko. Hala, balik. Kumalima ko mamatay. Ha? Kausap ako namatay yung. Ating kausap ako namatay. Bantay ay ni matagak diri. Hoy, hawa! Ay! Buang manang players diri. Piyo mo katag mong space. Ha? Agawa ko na yung mga pagpaparo. Ako lawas na ron. Ada. Ato sa piya kababaw. Mugawa sa volcano. Hiwaon. Ha? Uy. Ha? Ibugay na ego ang fountain. Di. Unsa niya. Patawag sa Isaac Newton. Oh, naego na oh. Nindot dira na lang sa tunga ang kuhan volcano para hiwaon na. Kusga sa dinyo uy. Kanang mabali na ba?
Hala, kahinay, oy. O ako pa na, ano, spam ko na. O ana, kanani masulod na ana dira. O ana ba, ana, o kanay, kita kakita mo, ana. Kanaan ninyo. Anaon ninyo. Okay? Tama. Kita mong lalaki dira usa ka na color black. Kana, yung saka ko, gitokmod ko. Nami kayo bugdoon ni life. Nagdala ko chilyo punog ta. Asa to katong naikalo asa to kalo. Asa kalo ara ay. Ato to nakaitob kalo. May taong ko to, pati yung ko to. Ara ay VI1. Vin kani. Watch out ha. Haknyo nga. Rakish Feneri. Motong second date na to na ko. Katang gitok mo ko ni Vin. Tinin. So, salodang ta. Matay ko there ay. Dira lang ko sa Kilade. Pagpalikodong. Sa guwat ko para ay buwa watak swag tornado. Tornado please dayo ko para. Tambok man kayo ko in real life. Say Baxi mo toyo ko ha kanon ko ng tornado ron. Busog ko. Mayroon siya cotton candy. Hala, cotton candy ha. Cotton candy, nostalgia color. Wait. Oh, what's this? Abi, ilupad ko. Ay, bu. Ay, my hair! I'm bald! Monico, hair holds memory. Ako ko sa and math test. Asang buhok? Oh my god. Make her disappear like poof when she's gone. Guys, ay! Oh my gosh! Hallelujah! I just want to get my wig. Arr. Oh my gosh, I'm bold. Oh my gosh, I almost died. Ay! Nabi ko na matay, Lord. Just make her disappear like poof when she's gone. Kung school na, lingaw kayo na. Acid rain. Yes. Waka try, anak. Waka remember? Factory Frenzy. No. Bantay ay tsunami. Hiwa ko wala. Ay, bu. Don't mind my manghod. Yay! Fire! Burn my Nadi ako manghod ka, Bugstar. Bugstar. So, where's the fire? If I go to fire, I will be hot. But I will go out the fire, I will be cold. Cold! So, kung kung nebati na tao, igna cold! Chocolate just, sorry.
So, the fire is here. This girl is on fire. Oh my gosh, oh my gosh, oh my gosh. Joke lang, joke lang, joke lang, joke lang. Joke lang. This girl is on fire. Ay! Ay! Oh, ow. She's on fire. Ay! Ay! Nahimo yung fire. I just became cremated. Gi-cremate jud ko. Oh my god, Derek, oh my god, please don't cremate me. I'm too young to die. Oh my god, oh my god, oh my god, I wanna go here. I'm gonna go here. I wanna go here. Oh. Please, I wanna go here. Oh my gosh, hapit yun namatay. Please. Duha ba akong death, ha? Oh, tip. Hala, oy, pagod na, oy. Don't tell me what you are thinking. Hala, oy. Si Vina. Safety set. Ha? Kaya kalagutan dyan ako, oh. Musaka ko, di kasaka. Ay, buwa. Kiligsan mang tawo. Okay, Blizzard. Ay, Tornado. Bantay, hay. Mawag taong short of sinina ron. O brief ron. Ah, panty. Joke lang. Aha. Hey. Okay, I just found something here. It's really cold in here. It's killing warm. Sweaty ko. Sweaty. Buang. Hoy, nahimo na may freezer. Di ba ni kuan warm? Dag. Oh my gosh. Oh my gosh. If I go out, I will turn to a snowman. A snowman ko lang. So buang. Sorry. Oh my gosh, I'm a snowman. I just want shelter. Go! Laban lang laksan. Laban lang laksan. Laban lang. I wanna go back. Laban lang laksan. Third death. Third death. Boy. So, asa tuwi na wag. Hoy, wag ko makita neri dong. Kana ara sa na. Foggy para sa ormok. Go sa taga si mono ko. Ha, third date ako, 2 dates na lang. Ay, mo ito gikuha niya ganina. Maong work, bancho, pananaw na ako. Paita ko si Gwyn. Mau na siya. Hey, sister! Lunchland, basing muropad. Yay! Transition. Buang unsa na, oy! Spooky, scary, skeleton, chilling down na Sakata! Ay. Buang. Hoy! Bobo kayo mo ni hagdangan dire, day! Oh, ma-bright pa sila ninyo. Oh, with honors! Ay, Loya, oy, napagod ka? Ay, buang. Ay!
Manghod na buwa. Ah, da, easy bit. Uy. Ah! Oh my gosh, my mansion! My mansion! Oh my gosh, my Goldilocks. My Goldilocks mansion. Oh my gosh. Bro, Mom, okay, kadong. Gadobo lagi ka. Ngoy, dahil nautsa ka. Galaging ka. Animal, okay? My mansion! Oh my gosh! Wala may katong bala. Ay! Bala sa Encanto katong nagkuba ang bala. Ay, di ko mapalig. Oh my gosh! Oh my gosh! Ay! Mahal! Galibot! Boom! Rock ritual diri! Ah! Ay! Meteor shower! Take cover! I'm good, but yes. Atong sa likod. Ay! Yeah. So, wagi go rocket nindot gi headshot na kung ako pa na no. Nga kaya mo dira. Next, Rockish Refinery. I-change ako 6 deaths lang. Or 5. Okay. 6 deaths na lang. 6 deaths! Kung tornado lingaw yan na ay... Please be tornado! Please! Kay loparon ko ta si VIN. Vin. Pili ko at friend ninyo Marzus _5 naka-beacon ko. Ako i-change na lang siya ka ng naka-cool ka ng naka-sunglass. Ay, unya ako ipakita lang ninyo sa next part na ako ng video. Oh my gosh! I don't wanna die. Oh my gosh! Get higher. Hoy! Uy, day! Patiyog nga ko ron. Iwaong ko na yung mong lawas ron. Saka ta. Hoy! Wait, magtukmura. Wait, tukmod. Hoy! Saka dira. Dahil saka na, day. Wait, magtukmod. No pushing. Kay pusong ka na ako. Ay! Ah! Oh my God! She was a fairy! Oh my God, what the hell is that? I abuse sila yung na. So, 4 na ko na 2 more. Game no, 6 na lang. Mas lang pa. Asa to, uy? Next wave! Ay. Hala, uy, ay yung dugo. Ay! Ano pa? Alright. Asa to eh? Oh my God, I'm not a survivor. A blood. Please, cool and acid rain. Red niya na ang masilan. Hoy, day, unsa niya? Spooky, scary, skeleton, chilling, my is. Lunch. Ay, kanap. Kalagot na ako. Ay, kapoy kayo na. Comment your shower. Lingaw kayo na ay. Okay, tornado. Sure. Sa puse. Okay, sagata. Dugaya ani. Sani uy. Digimon kayo sinina.
Ka-tornado ni Ron. Lingaw kayo ni Ron. Oh my God! Where is he going? Oh my God. Oh my God. Saan eh? Igna ko. Flashlight. Oh my God! Seek high ground. Seek high ground. Seek high ground. Asa flash flood ba? Wala sa flash flood. Bako sa flash flood. Pero nakasuway ko in real life. Pero ba sa dawa? Uy, die! First time ako kitaan ni ay kasi second time ra pero ko kasuway. Pero kasuway ko in real life. Pero kasuway di kuha man ko tagal sa bawman ko kabawman mo, Jude. Full pain. Ah! Ay! Oh my God, it was just my stomach. Mauna to fifth death, last death. Ay! Next are hala day oy nahimo Atlantis naman ay sana all one survivor kung si Vin patuno kita pa ko what bagon ko siya ma'am I am asa the Ray VIN where are you kung nakadere. Ako Martus 5 naka-bacon. Ako i-charge ako naman ganyan. Ako ipakita niya sa oh my gosh! Furious Station! Kanino na usahay kay kuan kawi away from crowds. How kuan kay na virus. Marami COVID-19 pandemic. Mag-driving lang ko uy. Backward. Uy, oh my gosh! Boom! Oh my God! Traffic! Ay! Okay. so today let's teach you how to drive. So no. So yes, no one can go to my car. So let's teach you how to drive a car outside. It's still pandemic. So first, how ayan. Hoy, gibagaan matay mo ba yan? Da, nindot gid. Bogda, Mariste! 360 drip. Ay, buang ka. Buang. Bising. Ay! Oy, 360 drip. Boom! Wow! Hey, slay, girl! Don't mind ako manghod. Slay ka na. Hey! Kung magduwa mo anin, kung stare dyan mo sa car. Kung mo sa Furious Station. Kaya di mo sa, kaya kuan. Di mo sila busod sa uman car sa tao. Daga mag-car sa do ka na, oh. Don't play back. Back. So guys, oh my gosh, I'm part of the survivors. Nanti ako manggo dan puang. Low 18. Oh my gosh, twerk. Oh my gosh. Here again. So, di ba, balik masad ni. Pigi mo vote lang, B. Yan yung game sa una. So, let's go. Oh my gosh, I'm missing mo to D17. Not being mean. I'm just being honest. Hey!
so. Maghuwat lang kang what kind of virus na sad. Ang maaban na to. Boy. Ay, boy. Ang adto pumunta sa likod. Oh my gosh. Oh my gosh, mau ni ko iskri. Oh my gosh, yan ni ko pa bang i-edit ito ko pag nakamatay ang gamit. Oh my gosh, what is it? MG. And it's begging on there. Hello. Hello. Saan makagawas? Maligo kong ulan, ma. Suntan ka. Yay! Maligo ang ulan. Maligo ang ulan. Ay, balik. Balik! Stay indoors. Help me! I'm a survivor. Excuse me. I didn't mean to. It was a little bit about. Now, remember ko the meme pa October 2023. So, hala. Uy, napagod na gini. Ay! Ni Annie Jod. Kaya mo sa Philippines no. Day! Kuan ka na magic. Kuan basta. Saga, oh, let's go up! Naka-survive ko. One death na lang. Dere. Hala, melting oil, ice cream. Ice cream, chillin'. Factory frenzy. Wait, na-remember ko. Naman ko yung mga uban test katoy ambak ko. Watoy part ha. Diri sa kuan jud sa kuan. Diri jud sa world ba lagi. Ibutang nila. Sakat ha. Diri dahil sa kaanan. Bubo mga koy. Yes, so I like my eyes. Sorry kayo ha. Get out of my way, girl. Saon na ba din nato? Ay, buo. Namatay ko. So, that's all for today, guys. And if you enjoyed, please subscribe, like, and subscribe. Bye!